شركة تلك كونسلتينج، اللي هي شركة استطلاع آراء ودراسات تسويق. قوموا بدراسات تسويق للشركات في جميع المجالات اللي تخدم فيها، للشركات المواد الغذائية، للبنوك، لمختلف. نعمل لهم دراسات السوق، دراسات اللي يقولوا لها كاليتاتيف، يعني كيفية، ولا دراسات كمية اللي تعطيهم شنو السوق، شنو فيه المستهلكين نتاعهم، شنو يحبوا، شنو يخيروا، مدى رضاهم على المنتوجات نتاعهم، كيفاش ينجموا يحسنوا المنتوجات نتاعهم باش يقربوا اكثر من المستهلك، وباش ينجموا يطوروا في منتوجاتهم ويحسنوا تواجدهم في السوق، ويكونوا مع لي كونكورون نتاعهم، المنافسين نتاعهم، يكونوا في وضعيه تخول لهم انهم منتوجهم يحظى بالقبول عند المستهلك. فما زاد تباع نقوموا زاد بدراسات استطلاع الاراء، ودراسات الاجتماعيه، دراسات توا حاليا فما دراسات سبر الاراء السياسي زاد اللي موجود الكل. اذا هذه عامه اللي نقوموا به. الكونسلتينغ عندها فوق 14 سنه من الخبره في المجال هذا. اليوم في الامسو جينا باش نسمعوا الساعه المداخلات اللي موجوده. فما حاجه برشا حاجات قايمه اللي هي تعطي شنو فما جديد، نحكيو مع زملائنا في المهنه، ونزيدوا نحكيو مع حرفاء نجم يكونوا تلقاهم حرفاء ولا حرفاء صغيرين على المتطلبات الجديده اللي في عالم الدراسات هذه نتاع السوق، وشنو ينجم يكون معناها حاجه اللي تخلي القطاع هذا الكل يزيد يقدم من اجل مصلحه القطاع في حد ذاته، ومن اجل مصلحه زاد الحرفاء نتاعنا، باش نكونوا، خاطر تعرف تو الامور قاعده تتبدل بسرعه في العالم، داخل ديجيتال، داخل كل ما هو على الانترنت، وكل ما هو تسمى بيج داتا. واكثر من هذا في تونس مازلنا ماناش، مش كان في تونس وفي العالم فما صعوبه حتى في التحكم في كل المعلومات هذه اللي موجوده، وكل في انك تستخرج منها حاجات اللي نجم نتعاملوا، نجم تكون مفيده للشركه اللي موجوده. Vous allez me dire 100 pages, est-ce que ça suffit? Oui et non. Oui, parce que le consommateur n'est pas si compliqué, mais malgré tout, il devient de plus en plus compliqué au fil des ans. En fait, tout s'est étrangement compliqué depuis la fin des années 90, le début des années 2000, quand le consommateur a accédé à Internet et a pu en tirer un grand profit. Hier, par exemple, remettre en cause les marques en trouvant des marques moins chères, de façon très facile. Donc il y a eu des tas d'outils à l'époque, des comparateurs de prix qui se sont développés. Et puis il y a eu sur la musique, on était sur Napster, on était sur des tas de sites qui permettaient d'avoir des MP3 gratuitement, etc. Puis à côté de ça, se sont lancés des produits et des services moins chers aussi, du style EasyJet. Il ne faut quand même pas oublier que c'est de cette époque que date le transport aérien low cost. Ça, je dirais, les marques ont mis un certain temps à s'y adapter, mais bon, c'était pas trop compliqué. Manque de peau, deuxième révolution, moitié des années 2000, avec l'arrivée du blogging, ce qu'on appelait plus tard les médias sociaux, où le consommateur est devenu producteur d'informations. Et par exemple, des sites comme TripAdvisor, où les consommateurs donnent leur avis sur les hôtels, les restaurants, etc. Et des sites d'avis, on en a à peu près sur tout. Puis s'il n'y a pas de site d'avis, aujourd'hui on poste un avis sur Facebook, on tweet, etc. Donc les marques ont été obligées de s'adapter et de savoir que ce que faisait apostropher sur Twitter, de savoir comment répondre et répondre immédiatement et de façon pertinente pour ne pas casser la relation consommateur. Troisième révolution, parce qu'il y a une troisième début des années 2010, avec la consommation collaborative, où les consommateurs qui étaient producteurs d'informations sont devenus producteurs de services. Et du coup, ils sont concurrents des grandes marques. Aujourd'hui, si je veux venir à Tunis, je peux soit aller dans un Novotel ou Sofitel, je ne sais pas ce qu'Accor a comme hôtel ici, mais je peux aussi aller chez l'habitant via Airbnb. Donc évidemment, ça remet en cause le business model de gens comme Accor, des gens comme Hilton, etc. Pour prendre un taxi à Paris, s'il n'y en a pas, je peux aussi prendre un Uber. Et puis comme le service d'Uber est standardisé, finalement c'est mieux que le service des taxis. Et du coup, la G7, qui était la grande société qui régnait en maître sur les taxis, commence à avoir des gros soucis financiers. IMSO 2016 dans sa deuxième édition, هو événement qui regroupe les professionnels et les théoriciens dans la matière des études marché et des sondages d'opinion.
حاولنا نعملوا رابروشمون ما بين لي تيوريسيان لي براتيسيان معناتها بور باش نخلقوا معناتها الدوزاج هذا ما بين التيوري والبراتيك وفوار لي ميثود جدد لي زابليكاسيون جدد لي لوجيسيال جدد بور ديفلوبي لو ميتي اون جينيرال. بالنسبه للعباد اللي بريزون معنا لهنا كاين معنا حتى ميم دي زيتيديون معناتها نوبر لي سال بور لي زيتيديون باش يستفادوا ويتعلموا الكل. Les participants, des professionnels, des directeurs marketing, des agences d'études marché, des bureaux d'études. بالنسبة للorganisation, معنا l'association française des professionnels en marketing, l'association tunisienne des professionnels en marketing et l'association marocaine des professionnels en marketing, avec la participation exceptionnelle de la chambre syndicale des bureaux d'études وكل متمثلة في سينافيل بالعام. هذايا اللي مسوق معناتها dans les grandes lignes. Alors, Emerald Consulting est un bureau d'études de recherche en marketing, sondage d'opinion. Les premières sociétés qui ont commencé à offrir une panoplie de services d'études de marché très diversifiés au début des années 90. موجودين في تونس وفي الجزائر avec deux bureaux Kif, Emerald Consulting في تونس, Emerald Algeria في الجزائر, avec un field partner au Maroc, donc on travaille sur l'ensemble de la région. Nous pratiquement dans tous les secteurs économiques, de la grande consommation, les banques, le secteur pharmaceutique, télécom, l'automobile. Y compris l'opinion et le politique. Tout ce qui est donc, je suis aussi le président de la chambre syndicale des professionnels des études marketing et de sondage. Secteur Tawaqad, il est en train de se structurer, قاعد ينظموا فيه, ولكن مازالت برشا عراقيل. عراقيل أول حاجة هي الكريز, هي الأزمة اللي تمر عليها البلاد, خلت الشركات في تونس ما يعطيوش برشا يعني les possibilités de faire des projets, d'entamer des études marketing, etc. الفترة هذه تم تقلص كبير, تم نقص كبير في tout ce qui concerne les secteurs économiques. Le nombre de bureaux كبر, وهذا خلى le marché معناتها il se déstabilise notamment en termes d'offres et en termes de qualité-prix. C'est notre nouveau challenge maintenant, c'est de vraiment faire le point concernant le rapport qualité-prix نتاع la prestation étude de marché. قاعدين معناتها ملتفين مع حول معناتها مشروع باش نتنظم tout ce qui est mesure d'audience aussi bien radio que télé que web aussi. Donc ثم يعني l'association des agences conseils en communication SAPA, ثم كذلك l'association تاع les médias, وثم la chambre syndicale, donc les professionnels du marketing, اللي مع une association جديدة اللي تكونت اسمها IDA, l'association interprofessionnelle des annonceurs, باش يكون مشروع تاع mesure d'audience يكون معناتها صحيح ويستعمل يعني التقنيات العلمية باش يعطي une information صحيحة. La mesure d'audience selon le procédé moderne par le boîtier qui est موجود في أوروبا, qui est موجود توا في المغرب, عنده تكلفة كبيرة. يلزم الناس الكل تساهم, les annonceurs, les agences médias, les agences de com, باش يتحط معناتها une plateforme budgétaire لاباس بها وتخدم الخدمة على قاعدة من ناحية الكونستيتيوشن دو سو بروجي لا avec l'enquête de cadrage, ومن بعد باش يصير يعني عملية لي سونداج معناتها ريبيتيتيف à travers un panel يكون زاد كيف établi sur des bases scientifiques. وهذا باش يخلي بعد ما عادش كل اجونس كل انستيتيو يعطي ان شيفر كما يحب. اون سول سوسيتي يقع الاختيار نتاعها على حسب دونك معايير موضوعيه, هي اللي باش تعطي لانفورماسيون على الاودينس راديو, الاودينس تيلي اي ويب.